ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডে সাবু পুরো পালন খাইকা সরকারি ভাবে তাকলা হাক লইयै রিয়াং জুরক ডেন্স মা বাই বম মঞ্চ সিন খেকজাক নক নাই নাই যায় তা হাক হেগি থাঙ্গা আইতে आगे जों शिवर नर्थ ओं महाराजा आचाइमानि सालपुर आचाइ 1908 सालो 1908 अब ताबु क्या है तीनी सालो बो आचाइ হয়েছে 1908 सालो if correctly I can remember महाराजा बीर विक्रम III 17 तारिख मे 17 तारिख जेलो मा थांनाय तरक तरखाय चिनि मो त्रिपुरा राज्यबो फातार सारक फायै चिनि हुकुमनो चिनि लाइबुमानो सकमरनानि जें नरक नुखना वीर विक्रम माणिक्य बहादुर একটা এয়ারপোর্ট নামমানি বারবার আই এয়ারপোর্ট নো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এয়ারপোর্ট নামনান চেষ্টা খাইকা অনেক আন্দোলন নকা টি প্রাসার খরাং কিসা লাইকা তিনি আরো থাঙ্গে বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট নি খাই আস্তা বলল সিগমা মানি কক চিনি বুবাকরা সাইখনা রেগা আহাই ক্লাই চিনি যে ভিএম হসপিটাল তংমানি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হসপিটাল আবনব কংগ্রেস সরকার যখন তংপুরু আইজিএম হাসপাতাল ক্লাইয়ে তাবুকে বিল্ডিং রক তখরুবই শেষ ক্লাইয়ে আরো মানিক সরকার সন্ন সন্ত্রক বিল্ডিং টান পাই খাইছে এইভাবে একের পর এক ত্রিপুরা রাজ্য চিনি হুকুমু সিগমানানি বাগে তাবুক বাবু চলি দল কয়েকদিন আগে 15 আগস্ট সৈন্য বাহিনী যে সমস্ত কামান জমুনিও দঙ্গানি আবনত লাগেই তাবুক কাইসা বরফ মিউজিয়াম খাইনে বরং থালি খানাও মহারাজা রঙ্গাচন সুসং খাইকা ভাইগে সুসং খাইকা তিনি जों বর্ণ প্রশ্ন খাইনাই তিনি সালো মঞ্চ বুঝাউইনো বক্তৃতান বিশিকদিনে जों প্রশ্ন খাইনাই রাজা মহারাজার ভাইগে সুসং খাইকা তাকু जों সুসং খাইয়া কোন ইতিহাস করে তিনি রাজারক जों পরিধান বাগে কলেজ খুলো কাজ উবাহিত হাসপাতাল খুলো কাজ উগো আং খবর নাহারি নাইকা পরেই নাই গাইছে ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীও যত কলেজ যত হাসপাতাল যুগ তার চেয়ে বেশি ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে আয়তনতে জনসংখ্যা চীন মহারাজার গোবাং খাই কলেজ খুলকলাখা আ বরংসে সাও সুসন খায়ো কারণ রাজার সিগমাই মাইয়া খাই চীনে অরণি ক্ষমতা নপর দখল খাই বাংলার রাজানি বিরুদ্ধে সিনানি বান্তা অফিসার লোক সব আর্মি অফিসার রঙ থাঙ্গি সাওই ইয়াঙ্গবো কক বামজি ভাই আয়াঙ্গবো কক বামজি ভাই অথচ ইন্ডিয়ান আর্মিনি পক্ষ থেকে জানক জাকা কক বরক উইল বি রিটেন বেঙ্গলি উইল বি রিটেন হিন্দি এন্ড ইংলিশ অলসো উইল বি রিটেন কিন্তু কক বরক নি জাগানো তাওয়াইসা আর ওয়ানজি কক বাইনো সিটি নে ইয়াং নারবো ওয়ানজি আয়াং নারবো ওয়ানজি কে সিটি আরো চললাই তো তাকুগো जों किरिया ताकुगो जों तिनि समाय तांनि वीर विक्रम महाराजा नि आजाइमान सालो ओं त्रिपुराओ जों अवश्य ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड गठन खायै तिनि हुकुमनो जों उद्धार खायनाय जों अरो कबरिया अरो 50,000 60,000 रां खरच खायै अरो बक्तिदार लाइमान जों कबरिया हाइছে जों तिनि मुइतु खायनान मुचु একটা জাতিनो ধ্বংস খায়না নুকে बिनि कालचारनो सिगमाय सिद्धि बिनि कगनो सिगमाय सिद्धि बिनि कानमुं सुबुंनो जदि सिगमाय सिगाय बर नों तिब्राजो तंसिनै बा दिनरो चिनि तिब्राजो रक रिगनाय चामाथै कानजा कग बरक साजाक चिनि रांनि रांमाला कानलायजाको तिब्राजो रकनो केबो सानान नायगामो तिब्राजो रक तिब्रानि बोरै रकनि केब साना नायगा बरनो लुबैनो म मिजोराम फानप्लां बजारदे म मिजोरामनि बोरैया मरंनो नागालेण्ड थां बजारदे मरं नागालेण्डनिया नागारक सिनाय म बोरै रक सा बरन बरक मा सानाय म त्रिपुरान बरक चिनि सिलि मुंतै बरक दंगाय दिनि ताङै जों अरब वीर विक्रमनो मुइतु खायनाय चिनि चाराय रक बक थानाय
Sini next generation poktanai bini bisingti tini teruk sing sanan musugo Rajmala ma porinai Mangthong ma kainai even Maharaja Kirit Bikram nibo oro sing Mangthong Kumlung area sing kainan bagi chung uduk mananai Sini joto kai mansak Raja Maharaja Rugi Mangthong sing matu bunai takugo Ono tini sini pupagra Pradut Kishore Paul tini poropsai shao Ang Kirit Bikram Mahaya, Ang Birendra Kishore Haya, Ang Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Hai Singnan Musubo, Ani Borong Bage Odikar Oro Stapon Kainan Bage, Greater Tipraland Sing Manani Nango. Ini Maharaja no, Onek Borok Chau, Mo Monso Busawoi, Akok Sagai, YouTubers Pragnai University Beauty, Third Musu, Nangmo Maharaja Asaina Saroda Rajnitin Koksa. আরে রাজনীতি পাইছে আসাই পিছন রাজনীতিন কক ছাক লাগবে বা আর রাজনীতিন ক্ষমতা বাইন দিল্লি থাংছেন মাসান নাই রাজনীতিনি বদল ক্লাঙি ন থাঙিছেন তি প্রসারম ক্লাঙি দিল্লিও ক্ষমতা মাসান নাই এনজিও তুই থাঙি না দিন কোনদিন ক্ষমতা মাননান ইতিহাস করে বিনি বাগেই চিনি স্বয়ং বুবাগ্রা তি প্রামথা বদল খাই তা তি প্রসার র থানসাং নেন শুধু ক্ষমতা মাননান বাগে जों तिख्लायनानै जों मा थांनाय दिल्लीआव मा सानाय दिल्लीआव बिनि साइ दङ अनेक बर' महाराजा ग्रेटार टिप्रालेण्ड कोनदिन तुइमाया तो गोबां मा राजनैतिक बदलनि खिदुंनान बागिसे दाबुक टिप्रासारनो साइ दङ 2023 जरा नासिं दाखुग्र 2023 सनो प्रथम त्रिपुरानि शत शत बছর पलिटिक्स এই প্রথম ন্যাশনাল পার্টি রক্তাকলাই শিক্ষা মাননাই जोंबाय जे टिप्रालेण्ड राय करे बबाय जों करे जोंबाय यार खानागे टिप्रालेण्ड गसिदिं याखा थांनि जों नंबाय करे अब क्लियर इनि और मीडिया रक दङ और चिनि सुहेल बाबू सं दङ जों दङ प्राक्तन सीएम इएम मुंजाक साबजुनाल चेयारमैन मुंजाक बुधुदेव बर्मा मन्चआ चुपजाक आयरन मैन चंद्रोदय रूपिणी और मन्चआ चुपजाक जगदीश देवबर्मा हाय बरक आसुकजाक इनि बरक हाय बरक पर्यन्त मखाय शेष समाय तांलायमानि जागा अ जागायावनो जों समाय तांलाय थांजेनाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड होननाय अथवा जों गमरै थांजेनाय अमनि कमले जों दिल्ली थेके बिरक लागायजे थाखो बिनि बागै दिनैनि समाय तांमान दिनाव जों गोबां कक सालायै सामुं गोबां नाखायनाय जों एडिसि हाबांगो फाइमानि उलो दिनै 3 लाख टाका प्राइज मानि दुइ फुटबल मुथुन जागो अमुकी रांनि बागैबा अमु जों थुनुमेन मुसुङो जों टिप्रा रक केबुनि कमिया जों वानसारो गाहाय 3000 बाय दालसावै ओ थामपुइसे फिगार दै जों फुटबल थंलायै त्रिपुरा राज्य कुनदिन भारतबर्ष फुटबल जागा मालिया नरक नायने जों हाबांगो दङै आथिनि याफाते गोनां टिप्रा सरक एमन फुटबल बुआनो केवल যদি বিহারি গোলকিপার কাশনা নাইতাই খাকলাপতি বল থাঙ্গিয়াবো ঠিকুমতেই পারনা নুকা নাই এমন ফাই দং এমন খেলানি জুয়ার ফাই নাই চিনি টিপ্রারক আগে হাবুল খিতাকে গা গা পুয়াইছে আং সোহেল বাবুন অনুরোধ খাইনাই এমন ক্রিকেট টিম নাম দিয়ে ভারতবর্ষন ক্রিকেট টিম বাই থেকে ওয়াই সবাই ইয়াকুং ইউকুং সাসুই স্টাম সাসুই খিদার মাননাই ছিলা খাইনাইছে আবং খাতি প্রারক जों लं तरायो तंगि बामचिवो जम्पुइ हिलसो जों हुखाइ जाय बामचिवो जों दाल पेरा जावैथिन सरि नरम याहि अनेक बर गानो बनो ओ सारले हिममानला निया कारेन्ट थां नुवाय हलो 3 बार बक्तिदारका 3 बार थांजाक तुबालि बक्तिदारका आरो थांजाक आं ताबुकै सानान मुसुक बायते अरो किचा फातरा पावर डिपार्टमेन्टनि अफिसार रक दंखना ग्रेटार टिप्रालेण्डनि साजासोपानो इलेक्ट्रिक मन्त्री मांखाय एक संगे गलायनै ठीक मताय तो साबधान बन्दै अमताया माइक अदा अब जम्पुइ बुखाको हासे रिसिभ तबले बरो डान्स मांनो हाइजे वर्ल्ड इन्डिजिनास देवा आहाय क्लाइ जों ताक्लाय पालाय लायखाय